ti se Vlatko šalio, kao ne misliš valjda da će rat završiti do subote, ima li šanse da završi do subote? Ne, nema šanse. Njima je u ovome trenutku ključna strategija što više produžiti rat. Naravno da trpe ogromnu štetu trpe, posljedice će biti velike za Iran, ali oni naprosto su odlučili takvim tipom otpora, ja bih rekao, sramotiti napadače, prije svega SAD, i oni će iz toga izvlačiti svoju pobjedu. Mislim, ako iranski režim izdrži mjesec dana ovakvog napada, to može računati kao vlastitu pobjedu. To je to. Dakle, svi američki dužnosnici, dakle, u Trumpovoj orbiti su računali zapravo na ponavljanje slučaja Venezuela. Dobrodošli u podcast Špica s Macanom. Jesmo li svjedoci samo još jednog regionalnog rata na Bliskom istoku ili početka velikog svjetskog geopolitičkog preslagivanja? Ili možda trećeg svjetskog rata? Jesu li vojni udari na Iran koji su pokrenuli i zagovaraju Donald Trump i Benjamin Netanyahu strateški opravdani ili mogu pokrenuti lančanu reakciju sukoba koja bi uključila cijeli svijet? Na ova i brojna druga pitanja odgovore daju politolog i stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila i vanjsko-politički analitičar i nuklearni fizičar s instituta Ruđer Bošković Tonči Tadić. Ja bih krenuo, profesor, s jednim prvim pitanjem. Mislim da o ovoj temi moramo pričati, prije svega jer se utječe na nas. Vidjeli smo da je Ukrajina utjecala na nas, a možda ovo pitanje više nego ikad Hormuza, pitanje napada na Iran, će utjecati na svakodnevnicu naših građana. I to bi mi bila prva poruka. Često pitamo u vanjskoj policiji, ali ovo utječe na svaki dan. Sigurno će utjecati, to se prije svega odnosi na energetsku sigurnost, odnosno u ovom trenutku nesigurnost i nestabilnost. Vidimo da cijena nafte raste, kada energenti idu gore, onda naravno posljedično ide sve ostalo gore. Ja ću se samo prisjetiti 22. godine i ruske agresije na Ukrajinu, kada je također cijena nafta skočila gore. Ona se uhvatila na usporeni gospodarski rast, općenito, a posebice u Europi, općenito u svijetu, posebice u Europi, koji je bio posljedica covida, zatvaranja, poremeća logističkih lanca i tako dalje, i tada je već bila inflacija prisutna koja se nije mogla savladati u kratkom vremenu, nego malo dužem vremenu. Nakon toga je nastupila visoka cijena nafte. Evo sad opet imamo inflaciju u praktički cijelom svijetu, u europskom području isto tako. Imamo visoku cijenu nafte, ono što ovaj trenutak sada čini još dodatno, ja bih rekao, značajnim. Mi zapravo ne znamo koliko dugo će trajati cijeli taj rat na Bliskom istoku i koliko dugo će to utjecati i kako će utjecati na cijenu energenata. Tako da će sigurno utjecati na nas, a jednom kad cijene odu gore, pogotovo hrane, one se više ne miču nazad. A reci to ne samo nafte. Dakle, iz Hormuza izlazi 20% svjetske nafte. I dobro, nije Hormuz i Perzijski zaliv jedino mjesto gdje ima nafte u svijetu. Dakle, Hormuz je bitan za Daleki istok. Za Kinu, Indiju, Pakistan. 70% japanskih izvora nafte, 60% korejskih, 60% indijskih, 50% kineskih. Dakle, za Europu ne toliko. Međutim, Hormuz je bitan iz još jednog razloga koji se vrlo malo spominje, a to su umjetna gnojiva. Dakle, sve te zemlje su razvile izuzetno veliku industriju umjetnih gnojiva, odnosno komponenti za umjetna gnojiva koje se proizvode iz zemnog plina, tako da recimo dobar dio indijske i brazilske poljoprivrede direktno ovisi o izvozu umjetnih gnojiva kroz Hormuz. Dakle, 30% svjetske proizvodnje umjetnog gnojiva je u ovim arapskim zemljama, arapskim monarhijama u Perzijskom zaljevu. Dakle, to je po meni jednaki, ako ne i veći problem, jer direktno vodi na nestabilnost u opskrbi hranom. I povećanje cijena hrane. Ali mi ovo snimamo nešto ranije, prije emitiranja, i ti se Vlatko šalio, kao ne misliš valjda da će rat završiti do subote. Ima li šanse da završi do subote? Ne, nema šanse, naprosto zato što u ovome trenutku svi akteri koji su izravno uključeni, dakle Izrael, SAD i Iran, imaju svoje ciljeve koji su zapravo, koji određuju kako će sve to dugo trajati. Iran je naravno jako bitan faktor u toj cijeloj priči, kao što je neki dužnosnici rekao, Vitkov je to rekao, da je čudno predsjedniku da se još nisu predali. Oni se sigurno neće predati. Perzijanci se nikad nisu predali. Njima je u ovome trenutku ključna strategija što više produžiti rat. Naravno da trpe ogromnu štetu trpe, posljedice će biti velike za Iran, ali oni naprosto su odlučili
takvim tipom otpora, ja bih rekao, sramotiti napadače, prije svega Američke države, i oni će iz toga izvlačiti svoju pobjedu. Njihova je trenutno strategija eskalacija radi deeskalacije. Dakle, oni su proširili rat. Bilo je lako predvidjeti Hormuški tjesnac. To je, ja mislim, svaki analitičar u svijetu i novinar koji prati ta događanja mogu predvidjeti kaj će se dogoditi sa Hormuškim tjesnacom, jer Iran je često prijetio da će ga zatvoriti, kao recimo jedan od elemenata u nekim pregovorima. Oni su napali arapske države u zaljevu, što je jedna strateška komponenta i zapravo povećavanje strateškog rizika za Američke države, koje su pak zaštitnici tih država u velikoj mjeri. Odličan potez kad se gleda obrambena Apsolutno da. strategija. Sada vidimo da se diže Irak. Dakle, Irak je do sada bio miran, diže se. Hutisti u Jemenu još nisu ništa napravili. Dakle, oni su nekakva pričuvna varijanta, mogu jako puno štete napraviti, prije svega pomorskom prometu. Tu je Turska. Dakle, ako počnu rakete padati na Tursku, to je dodatna eskalacija. Prema tome, ne možemo očekivati nešto u kratkom vremenu, možemo samo očekivati da bi moglo doći do daljnje eskalacije koje će značajno poremetiti ove trenutne varijable kojima mi sad operiramo u smislu predviđanja kako će se to događati. Dakle, može se jako zakomplicirati, može otići u jednom smjeru koji će jako teško biti kontrolirati, odnosno neki akteri neće htjeti da to bude pod kontrolom, dapače još će više potpirivati vatru. I meni je odličan podatak da, mislim, Denis Savdagić da je otvorenom rekao, da je 76 dana trebalo slomiti Slobodana Miloševića. 78 dana trebalo slomiti Slobodana Miloševića, jednu Srbiju koja je puno manja, usporedivo manja od Irana i nema ljudstva. A nisu ga slomili, on je bio još na vlasti. Da, ali kao nekakav prekid vatre. Njega su slomili unutarnji nemiri u stvari. Mislim, ako iranski režim izdrži mjesec dana ovakvog napada, to može računati kao vlastitu pobjedu. To je to. Dakle, svi američki dužnosnici, dakle, u Trumpovoj orbiti su računali zapravo na ponavljanje slučaja Venezuela, gdje imaš jednu partijsku vertikalu, gdje se onda makne predsjednika, prije toga se dogovori sa zamjenicom Madura i sa njenim bratom koji je predsjednik parlamenta i to je to. Koji je ishod za Venezuelu? Ostao isti komunistički režim, nema nikakve demokracije, nema izbora, samo što je ekipa recimo sklonija suradnji sa SAD-om radi trgovine naftom. To je bio model ovdje. Ali ako su išli na to, onda to pokazuje da su zapravo potpuno ovo promašili, jer iranski sustav je daleko kompleksniji. Ali to su obavještajne službe znale. To su obavještajne službe znale, obavještajne službe su napravile obavještajnu procjenu. National Intelligence Council je tu procjenu da se to neće dogoditi dostavio Bijeloj kući. Načelnik glavnog stožera Dan Kane je upozorio Trumpa da to neće ići tako, međutim svejedno se išlo u akciju zato što je čovjek procijenio da će se Iran složiti kao kula od karata unutar tjedan dana i da zapravo neće biti problema ni sa Hormuzom, ni sa produženjem rata, ni sa bilo čime. Dakle, njegova slobodna procjena. I to je zapravo osnovni problem ove administracije. I to ono što sam rekao kad sam bio zadnji put kod tebe, dakle, da je ovo tipična republikanska administracija. Onda bi bili sigurni da je u igri golemi broj think tankova, golemi broj stručnjaka i predsjednik koji se okružuje sa vrhunskim ljudima koji mu daju dobre savjete. Ovdje imate predsjednika koji je okružen sa medijskim zvijezdama. Dakle, njegov ministar obrane nije general sa 4 zvjezdice, kao što je bilo u prethodnim mandatima, nego je lik koji je bio bojnik, nečasno otpušten iz vojske radi alkoholizma i koji je prije stupanja na dužnost ministra obrane SAD-a na Fox Newsu procjenjivao kvalitetu pljeskavica u pečenjarnicama. Dakle, to je njegov kredo, to je njegov posao. Ne? Svi naokolo Trumpa su zapravo influenceri. I to ja vas lijepo molim da uzmete tu činjenicu u obzir. Dakle, nije bitno što će se stvarno dogoditi, nego je bitno šta je ko rekao i kako to biračko stado prima. To je poanta priče. Dakle, kada je bio taj čuveni napad na Venezuelu, Situation Room nije bio u Bijeloj kući. Mar-de-Lago.
bio u Mar-de-Lago u dijelu restorana ograđenog zastorima. Dakle, ljudi mirno jedu večeru, a onda u jednom dijelu restorana imaš zastore i tu se nakon večere sjedne pa se raspravlja o napadu na Venezuelu i prati se napad. Streaming live. Tako, streaming live, ali u restoranu. Dakle, tu ekipa naručuje oboritu ribu, a ovdje se raspravlja o napadu. I sada na zidovima iza njih, na video zidovima su snimke napada iz Venezuele i broj klikova na Facebooku, Twitteru, Instagramu i ostalome. Isto je bilo i sad. Dakle, nije bitno što će se stvarno dogoditi, nego su bitne bombastične izjave. Dakle, potpuno smo uništili njihov nuklearni program. Pa uništio si ga prošle godine u 6. mjesecu, tako si bar tvrdio. Kapitulirat će unutar par dana. Uništili smo im flotu, uništili smo im avione. Dakle, takva serija sumanutih izjava zapravo ne odražava stvarno stanje na terenu. Nego su oni ušli u svoju neku odlepili, što bi rekli, ušli u neki svoju iluziju. U svom zrakopraznom prostoru i emitira gomilu vijesti i to je način na koji ta administracija doista cijelo vrijeme funkcionira. On zasićuje medijski prostor sa gomilom budalaština, sa gomilom izjava koje zapravo prikrivaju stvarno stanje na terenu. I onda se nakon nekog vremena sudari sa realnošću. Ali moraju mu dolaze mu ti vojni analitičari obavješteni, dolaze mu svaki dan. To je nebitno. Ne slušaj ih. Ja mislim da ne mogu ni doprijeti do njega, zato što se on okružio ljudima koji su sledbenici, koji nisu stručnjaci, koji su tamo došli samo zato što se njemu sviđaju. Postavljeni su na mjesta kojima i definitivno nisu dorasli i to je sada veliki problem njegove sadašnje administracije. U prošloj administraciji je on, republikanska stranka, još nije imao takvu vladavinu nad republikanskom strankom, republikanska stranka mu je ipak dovela ljude iz think tankova koji su bili stručni u određenim područjima i uspjeli su ga zaustavljati. Čitajući memoare njegovog savjetnika za nacionalnu sigurnost, jasno je vidljivo kako je to funkcioniralo. Ipak su ga uspjeli zaustaviti. Na kraju krajeva oduzeli su mu mobitel da uopće može se pojavljivati na X-u. Tada se je zvao drugačije. Sada toga više nema. Dakle, on naprosto sluša prvu osobu ili zadnju osobu koja s njim razgovara i stječe određene impresije. To je jasno da on nema konzistentnost u određenim pitanjima i nema informacije o određenim pitanjima. On pokupi možda nešto, to se vidi. Uostalom imao je danas, jučer imao konferenciju za tisak, dakle mi možemo vidjeti kako on sam sebi skače u usta. Dakle, nema onih informacija na koje bi se on mogao uhvatiti. Imao sam prilike biti na jednoj stipendiji u Američkim Državama gdje su ljudi iz Vijeća za nacionalnu sigurnost koji u stvari obavještajno brifiraju predsjednika. Oni prvo kad dođe novi predsjednik, oni profiliraju tu osobu da vide hoće on čitati 10 stranica ili će čitati bulite. I onda mu tako priprema informacije, ali to su ključne informacije i nije nebitno koja je osoba koja će njega brifirati. Dakle, ta osoba mora imati stručni integritet, ta osoba mora imati određeni utjecaj, mora odgovarati na pitanja ako predsjednik postavi pitanje i tako dalje. Sad se čini da svega toga nema, jer su odluke takve da naprosto su potaknute trenutnim stanjem. Pa on je na kraju krajeva rekao da će prekinuti ovaj rat kad bude osjetio u svojim kostima. Dakle, to je bez ikakvih temelja za nekakvu stratešku procjenu ili strateško razmišljanje kakve će biti posljedice, s kojim smo strateškim ciljima ušli unutra i tako dalje. Što si rekao, da je napravio tipičnu? On je napravio tipičnu imperijalnu, ušao u zapravo tipičnu imperijalnu zamku. Dakle, kad se osjećaš najjačim, on se osjećao jakim nakon Venezuele koja je izvedena, barem je tako bila koreografski, ja imam dojam da je koreografski. Odlično, ali ono što je gospodin Tadić rekao, to je bilo dogovoreno. Dakle, tamo se ništa nije promijenilo. Sve one priče, promjene režima, demokracije, tako dalje, to sve pada u vodu. Ništa se nije promijenilo. Dakle, bilo je dogovoreno. Ovo je sasvim druga priča. I naprosto kad u toj imperijalnoj zamci ti sebe vidiš kao nadmoćnog, moćnog i kao da možeš sve. Pa u Peloponskom ratu Tukidid je jasno napisao kad je Atenjani su išli i onaj poznati govor sa Meljanima, ta ona poznata rečenica, veliki rade što mogu, a mali što moraju. I nakon toga što su Meljane savladali, išli su
su dalje. Bez obzira što su generali govorili, dakle vojskovođe su govorili svojim političarima nemojte ići dalje, tamo nas čeka Sparta. Oni su išli dalje i onda su počeli gubiti moć. Jer su zapeli, zaglavili su u jednom ratu. Sad se čini da je Trump zaglavio u jednom ratu. Ne samo da je zaglavio na način da će imati određene posljedice po svoju moć. Jer on, evo sad već i tamo iz Japana, odnosno sa istoka, sa Pacifika vuče snage kako bi ojačao svoje snage u ovom području. Dakle, slabi snage koje je zapravo pripremio za potencijalna krizna žarišta u području jugoistočne tipa Tajvan. Azije. Tipa Tajvan ili nešto drugo, svejedno. On vuče iz Južne Koreje, vuče protuzračni sustav TAD, jer su mu ga ovi, dakle, sustav koji košta preko milijarde dolara, a savladala ga jedan šahed koji košta besplatna leca $20,000. Oni vuku kako bi zaštitili određene svoje objekte. Dakle, to sve govori o nepripremljenosti. Ja sam uvjeren da je svi generali, kad izračunaju sve parametre za jednu takvu operaciju, da je netko njega upozorio da to ne bu išlo samo tako, a ono što je Rubio rekao u nekom trenutku je najbliže, čini se, istini zašto je on ušao u tu cijelu priču, da su oni znali da će Izrael krenuti, ali da znaju da Izrael ne može bez njih. I zapravo je njih Izrael uvukao u jednu veliku zamku. To nije prvi puta da Netanjahu priča već 20 godina o tome kako ovi imaju bombu, pa će u ponedjeljak već imati bombu, pa ne znam što se ne i tako dalje. Pred izbore, uvijek pred izbore. Uvijek pred izbore to radio i on je sve predsjednike nagovarao, i Busha i Obamu i tako. Na kraju krajeva Obama je napravio veliki korak što je potpisao sporazum i tako je, taj sporazum je imao osnova, nije bio najsavršeniji, ali on bio u tom trenutku moguć. Velika stvar, potpisan sporazum, znaju se određeni parametri, znaju se kontrole. O kontroli nuklearnog kapaciteta Irana. Tako je. Ko je izašao iz tog sporazuma? 2018. Trump. Dakle, što će država kao što je Iran, što bi ona nakon toga napravila? Naravno da će upotrijebiti sve svoje moći, i legalne i ilegalne, da dođe do što više obogaćenog urana i da ide prema nuklearnoj bombi. Da budemo na čisto. Ovaj rat ima dugoročno dva ishoda. Dakle, jedan je stvaranje nekakvog mekšeg vodstva Irana sklonog kompromisu koji će pristati na pregovore sa SAD-om i sa evropskim partnerima radi ograničavanja svog nuklearnog programa. I drugi ishod je opstanak sadašnjeg režima, ali sa radikalnijom ekipom na čelu i iranski nuklearni pokus. To su jedina dva ishoda koja su ostala. Ja sam skloniji vjerovati da je ovaj drugi izgledniji. A tek nam se tad onda dobro ne piše, ne? Tek se tad dobro ne piše onima koji su počeli ovu cijelu priču. Dakle, vratio bih se na JCPOA, jer on je zapravo suština svega toga zajedno. Znači, sporazum, samo reci za gledatelje, dakle, cijeli naziv. To je... Sporazum se zove Joint Comprehensive Plan of Action, zajednički sveobuhvatni plan akcije. Se zove sporazum o ograničenju iranskog nuklearnog arsenala, sklopljen u doba Baracka Obame. S jedne strane je dakle Iran, s druge strane Sjedinjene države, Rusija, Kina, Francuska, Britanija, Njemačka. Sve nadzire IAEA. Dakle, cijeli iranski nuklearni program, da vas ne davim sa detaljima, se svodi na to da se 10 tona slabo obogaćenog urana ostavlja kakvo je, se 200 kg urana obogaćenog preko 30% razrijeđuje na koncentraciju dovoljnu za nuklearke, dakle nekakvih za komercijalne potrebe. Da. Iran može imati komercijalno mirnodopsko korištenje nuklearne energije. Reaktor sa teškom vodom u Araku se ne smije koristiti za proizvodnju plutonija. 10.000 centrifuga prve kategorije koje ima se smanjuje na 2000, a 2000 druge kategorije se smanjuje na 0. Dakle, i to sve skupa traje 10 godina. Nakon toga ćemo vidjeti što će biti.
To je bio realan plan. U tom trenutku Netanjahu nije zadovoljan, opet se pojavljao njegove slike sa bombama, samo što nije, ali čekaj, ako imaš nadzor IAEA i ako imaš nadzor svih članica Vijeća sigurnosti, stalnih članica, plus Njemačka, plus Europska unija, plus dakle svi kojima je stalo da se stvar zapravo obuzda i da se Iran uveže sa Europskom unijom, naftovod Nabucco, plinovod Nabucco, sve se to vrtilo u tom trenutku. Sve to skupa pada u vodu 2018. kad Trump istupa iz toga. 2019. Iran kaže da se na njih više ne odnosi sporazum. 2020. kaže da su prekoračili granice obogaćivanja. Znači tada više i Međunarodna agencija za atomska nema nadzora, ali tako, ako su izašli? Ona više nema nadzora, oni ih povremeno puste unutra, iz onoga što se može naći na internetu, 23. je dosegnuto 63% obogaćenja, 25. je dosegnuto 80% obogaćenja, dakle, koliko je toga ukupno ne znamo. Ali čisto da bude jasna jedna zanimljiva struktura te cijele priče. Dakle, Iran ima reaktor sa teškom vodom u Araku koji su napravili Rusi od 2006. Ima proizvodnju teške vode. Dakle, u taj reaktor staviš slabo obogaćeni uran. Nakon tjedan dana u reaktoru s teškom vodom dobijaš od urana 238, onog beskorisnog dijela, dobijaš plutonij 239. Ako staviš predugo unutra, par tjedana, onda ti on prijeđe po Savu još jedan neutron, imaš plutonij 240, od čega nemaš koristi. Plutonij je zanimljiv zato što ga treba vrlo malo za kritičnu masu, dakle negdje oko 1,5 kg, dakle oko malo veća naranča. Ne? I onda sad vadiš vani gorivo, ideš na elektrolizu taline, kak se to već radi, sve je opisano, dobijaš plutonijsku bombu, međutim nju moraš testirati. Plutonijska bomba se mora testirati, ona mora imati savršenu kuglastu imploziju. Ona bomba bačena na Hirošimu je bila uranska. Uranske bombe ne treba testirati, plutonijske treba testirati, kako je bačena na Nagasaki. Zato je prije rađen pokus. Dakle, čim IAEA snimi da si počeo vaditi prečesto gorivo, to je znak za uzbunu, sankcije. Ako ja to ne snimi, ali napraviš pokus, sankcije, završavaš u statusu Sjeverne Koreje. Koja je alternativa? Mi ćemo raditi vlastito gorivo za mirnodopski program. Možeš, ali čemu? Mi ćemo ti prodati gorivo. Dakle, u krajeva imaju nuklearku Bushehr na moru koju su radili Rusi, gdje su Rusi dali gorivo. Dakle, ni mi ni Slovenci ne obogaćujemo gorivo za Krško. Kupimo od Amerikanaca, može kupiti od Francuza. Mislim, nije nikakav problem. Okay. Onda on kaže, ne, mi ćemo obogaćivati sami. Možeš, ali samo pod nadzorom. I tu je catch. Dakle, ako nemaš nadzora, ti doista u jednom dijelu centrifuga može ti ići do 90%. A kako se uranske bombe ne moraju testirati, ti možeš imati cijeli arsenal nuklearnih bombi, a da to niko živ ne zna. Međutim, sad znamo da Iran nema bombu. Jer da ima, ovo su situacije u kojoj se bomba koristi. Nadam se da neće. Gledaj, potpuno sam siguran da obavještajne službe Izraela i SAD-a znaju da nema bombu. Jer da znaju da ima bombu, ovog rata ne bi bilo. Dakle, to je 1/1. Ali onda znači da su ga napali kao Irak svojevremeno, kao pod optužbom da ima oružje za masovno uništavanje. Dakle, tu još zanimljiva priča koja je danas izašla iz britanskih medija. Dakle, Jonathan Powell, britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost, je sudjelovao u završnim pregovorima SAD-a i Irana u Ženevi i on tvrdi da je Iran bio spreman opet pristati apsolutno na sve. Dobro, prošle godine su dobro bili bombardirani. Su dobro bombardirani i po meni trebalo činiti apsolutno sve, da ih se prisili na originalnu varijantu sporazuma koja je, iskreno rečeno, u njihovu korist. I gdje je apsurd cijele priče? Prosti, malo sam odužio, ali ovo moram reći. Iranski nuklearni program nije počeo pod ajatolasima. On je počeo pod šahom. Pod Amerikancima, ali radi regionalnih proturječnosti odnosa Irana sa Turskom, Saudijskom Arabijom, Irakom, i Pakistanom i Rusijom. Jer jedini Pakistan ima bombu. Da sada padne ovaj režim, da dođe neki drugi i taj drugi režim će raditi bombu iz istih razloga, radi tih regionalnih proturječnosti. Ali kod nuklearnog oružja imaš dva pravila. Prvo je, kad nabaviš bombu, više te niko ne dira. I drugo je, kad ti nabaviš bombu, nabave svi ostali. Dakle, da jedan sad napravi bombu,
došli do najapsurdnijeg dijela cijele priče, da na to zdrobi 50 milijardi eura, koliko košta proizvodnja Odmah bi serije bombe. Saudijska Arabija imala bombu. Odmah bi Saudijska Arabija imala bombu, nakon toga Turska, tu je već Rusija kojoj ne paše nuklearni Iran, da se razumijemo, i to je Pakistan kojem ne paše nuklearni Iran. Što si dobio? Zdrobi 50 milijardi eura, doveo se pod sankcije, napravio nevjerojatni kraval sa stradavanjem gomile ljudi dok se u svojih tehnologija nuklearni pokusi i ostalo. Za što? Da bi dobio novi level igre di su svi naokolo tebe naoružani bombama. Dakle, potpuno besmisleno. Moram ovdje reći da smo jedini podcast koji se može gledati, slušati i čitati svake subote, što ste se iznenadili kad sam vam rekao, u suradnji s informativnim portalom Pogled.hr i najvažnijim hrvatskim regionalnim medijima, znači od Novog lista do Glasa Slavonije, ti si već bio pa znaš da si se čitao. Za dodatne informacije tijekom emisije skenirajte QR kodove koje vidite na ekranu i na tom linku, na toj poveznici ćete imati više informacija. Ako nas želite samo slušati, potražite na Spotify i Apple podcast kanalima. Moram sam ovdje reći jer ste mi tako dobri pa vas ne želim prekidati do kraja, ide nam jako brzo. Ajmo malo o ovoj prvo strukturi Irana, samo da objasnimo. On je misli ako makne vodstvo, on im je i u prošlom bombardiranju dosta precizno su Izraelci našli, detektirali, pobili realno lidere, isto sada, ali nije se ništa bitno promijenilo. Da, išao je model kakav je zapravo 24. upotrijebio Izrael protiv Hezbolaha. Dakle, dekapitirati vodstvo i zapravo na taj način produžiti jednu vrstu agonije te organizacije koja se zapravo pokazala učinkovitom i oni nisu djelovali i bili su u potpunosti izbačeni iz igre kao nekakav proxy element od strane... Dobro, ali tamo ti nije samo liderstvo, tamo su i baš one niže razine, oni su srednji sloj svi dobili. oni koji su imali, koji su trebali biti u visokoj razini komunikacije i koji su imali pagere. Dakle, negdje oko 4000 ljudi. Ja, to se nije dogodilo. To se nije dogodilo. Nije se dogodilo, ali je model sličan. Dakle, ti makneš ove koji upravljaju organizacijom i zapravo si obezglavio organizaciju. Dakle, takav sličan model se upotrijebio. Međutim, ja sam siguran da su postojali i postoje još uvijek stručnjaci koji dobro poznaju strukturu Irana i ta priča da je Iran i Ajatolah, on se zove vrhovni vođa, ali on je donosio završnu odluku, on nije donosio sve odluke. Dakle, s obzirom na njegovo mjesto u tom sustavu, on se nije bavio nekim, ajmo to tako reći, svjetovnim odlukama. Iranski ustav jasno pokazuje raspodjelu moći i tu su bile, kao u svakoj državi, određena vrsta natjecanja, ajmo to tako reći, između onih koji su obnašali odgovarajuće dužnosti, jer svi se naravno natječu za neku količinu moći ili da budu bliže, ajmo to tako reći, vrhovnom vođi. I kad pogledamo strukturu, dakle imamo u Iranu su bila tijela koja su bila sekularna, pa su onda bila malo pomiješana i bile su čisto vjerska tijela. Čak su imali jedno tijelo za poravnanje koje je izravno bila Ajatolahu odgovorno. Zašto? Ako se ta druga tijela nisu mogla dogovoriti o nekih stvari, onda su oni presuđivali u tim pitanjima. Iran je jasno odredio svoju budućnost kroz odvraćanje, prije svega za postizanje nuklearne bombe. Jer tad te niko neće dirati, ali to onda za posljedicu ima da će se svi oko tebe naružati i onda zapravo ima jedna ravnoteža straha koja može uvijek negdje eksplodirati, nažalost. I oni su se pripremili za tu situaciju. Bilo njima jasno da će u nekom trenutku će doći neki napad prije svega do Izraela i jasno je bilo da Izrael jako nagovara Sjedinjene Države da uđu u tu cijelu priču. I da bi oni spriječili upravo taj prvi udar koji je moguć, prvo ćeš napasti naravno vodstvo, oni su diverzificirali prije svega svoje obrambene i sigurnosne kapacitete, stvorili su mozaičnu matricu u kojoj u stvari možeš likvidirati bilo koga na vrhu, ali matrica i dalje radi, ona je funkcionalna, ne samo da odgovara na vanjski napad, nego drži i kontrolu cijeloga društva. Dakle, to je ono što je negdje propušteno u nekim analizama. Mi možemo reći, možemo biti posve sigurni da
Izrael i Mossad imaju jako dobru mrežu u Iranu i da su jako dobro poznavali svoje... Recimo, ubacili su Starlinkove za vrijeme onih demonstracija. Pa oni su imali informaciju da će se ovi sastati na sastanku, zato su i odgodili taj prvi napad. Prema tome, sve se to znalo, međutim, presudila je ta želja da se krene u taj završni obračun sa Iranom i ovaj napad će sigurno velike štete Iranu napraviti i ovaj napad otvara, nažalost, nove varijable koje bi mogle biti značajne u smislu dugoročne destabilizacije toga dijela svijeta. Ako destabilizacija bude izvjesna u nekakvom kraćem vremenu, opet će se svi početi naoružavati. Saudijska Arabija prva i svi ostali će se početi naoružavati i to ozbiljnim naoružanjem. Ovo što je Iran odlučio napadati zapravo zaljevske arapske države, to je poruka tim zaljevskim arapskim državama da će Amerikanci jednog dana otići, a mi ćemo i dalje geografski biti povezani i u stvari na neki način im govori da se ne uključuju u to. Oni to javno šalju, javno šalju, čak su i pozivaju se na islam, bez obzira što tu postoje razlike, šiti, suniti i tako dalje. Međutim, koliko mogu vidjeti iz reakcija arapskih država, one nisu i naivne. Neće one sad preći na stranu Irana pa da ih Iran ne napada. Njima je jasno da moraju pojačati svoje obrambene kapacitete, ponovno naoružavanje i dugoročno možemo očekivati samo napetosti u tom dijelu svijeta sa svim ovim posljedicama. Iran je pristupio zadnjim pregovorima vrlo ozbiljno. Dakle, to je bilo 2 dana prije napada, to je bio četvrtak. U Ženevi oni su doveli svoje stručnjake i stvarno su bili spremni na ozbiljne pregovore. Ko je bio s druge strane? Jared Kushner i Vitkov. Dakle, niko drugi. To je bilo jasno je Irancima u tom času bilo da je gotovo i da nakon toga slijedi napad. Jer da si želio stvarno nekakve razgovore, pregovore i tako dalje, doveo bi stručnjake za atomsku energiju, dobio diplomate da bi došao do određenog sporazuma. Dakle, odluka je očito donesena prije, samo se čekao trenutak kada će se započeti ono što je očito trebao biti strateški pomak, a to je da zapravo dekapitiraju Iran i da maknu rukovodstvo. I nakon toga će se urušiti cijela priča. Međutim, nije se urušila. Vidimo da sve dalje funkcionira. Oni su relativno brzo reagirali sa izborom novog ajatola, mada je to simbolično. Ja mislim da on nema nikakvu u ovom trenutku nikakav utjecaj, s obzirom da znamo da je radikalniji, ili barem ono što se piše o njemu da je radikalniji od svoga oca, očito je revolucionarna garda sudjelovala u tome da ga oni postave na to mjesto, da nastave sa tim visokom razinom otpora koja je u ovom trenutku. Jedan od najutjecajnijih ljudi, sad su zadnje vijesti, dakle Laridžani, da je on ubijen. On je zapravo vodio cijelu priču. Prošle godine nakon napada i onog 12-dnevnog rata koji je bio, ajatollah je zapravo njega ovlastio da koordinira sve napore obrambene, sigurnosne i sve ostale napore unutar Irana i on je donosio odluke. On je očito donosio ključne odluke unazad 2 tjedna, 3 tjedna i ako su stvarno njega ubili, sad što nastupa u samome Iranu? Nastupa ono što je gospodin Tadić rekao, borba između različitih struja. Sigurno ima tamo ljudi koji žele razumno pristupiti pregovorima i ono što je i predsjednik poslao poruku, a posebno ministar vanjskih poslova, mi želimo ovaj rat završiti sa konačnim dogovorom. Dakle, da nema više uvjeta za neko novo ratovanje. Konačni dogovor je bio, ok, recimo, pretpostavimo, mi odustajemo od toga, skidaju se sankcije, stvara se neka pozicija iranske vlasti umjerenije i tako dalje. Nevažno je kakav će biti režim u tom smislu, ali u svakom slučaju se otvaraju perspektive da Iran se uključuje ponovno u nekakvu međunarodnu zajednicu, međunarodni poredak, bez straha da će ići prema tome da ima nuklearno oružje. Dakle, to je jedna varijanta, to je sad, mislim da je borba unutar te elite, jer gađana je vjerska i vojna elita, nije gađana ova civilna elita. I s druge strane, da stvarno zbog tog bijesa koji sigurno sada postoji u Iranu, prije svega među najradikalnijima, ali i među umjerenima postoji. Kad vam nekom bombardira državu, onda sigurno nećete ovoga ili kad strada škola s djecom. Upravo to. Dakle, tu je sad ipak jedna razina, ja bih rekao, ljutnje i bijesa koja bi mogla prevagnuti na ovu radikalnu stranu, pogotovo ako se rat bude odužio i ako u tom ratu zapravo republikanska garda kaže mi smo uspjeli pobijediti Sjedinjene Američke Države, što je vjerojatno san svakog onog ko je pristupio toj gardi ili tom cijelome sustavu i režimu. Tu je još jedan moment, dakle, jako lijepo rečeno da vrhovni vjerski vođa donosi konačnu odluku.
Dakle, ovaj vrhovni vjerski vođa, njemu su u izraelskom napadu ubijeni otac, majka, žena, 2 djece, sestra, šogor i nećakinja. A on sam je teško ranjen. Dakle, iz svega toga mi se nekako ne čini da će biti čovjek kompromisa. Najblaže rečeno. Druga stvar koju ovdje želim spomenuti, jedan vrlo zanimljivi članak iz New York Timesa kojeg je War for One Man, dakle rad za jednog čovjeka, kojeg je napisala izraelska novinarka Mayerav Zonshine, u kojem analizira zapravo Netanjahove motive za ovaj rat. To je zapravo, koji god ishod rata bio, Netanjahu je dobro. Dakle, ako se iranski režim prelomi i demokratizira, super. Ako Iran završi u višegodišnjem građanskom ratu, potpunom kaosu, nestabilnost na cijeli Bliski istok, opet dobro, neće imati snage. Ako završi pak tak da iranski režim preživi, opet dobro, pokušao sam, moramo se opet naoružavati, morate imati mene koji imam viziju. I sad ona kaže, ono što je problem u cijeloj priči je da Izrael nastavlja sa onim što oni zovu košenje livade. Dakle, likvidacije. Umjesto stvaranja bilo koje alternativne strateške vizije. I mislim da je tu zapravo problem. Može se ići sa likvidacijama, ali mislim da je krajnji cilj zapravo cijelu priču zatvoriti u jednu stabilnu stratešku viziju. Dakle, ako u Iranu postoji ljudi koji su skloni kompromisu, prihvatiti ih i ići prema stabilnom Bliskom istoku. Međutim, ako sve koji bi pregovarali i sve uopće dužnosnike likvidiraš, posve logično da će se pojaviti novi, mlađi, manje iskusni koji će biti radikalniji. I tu vidim zapravo ključni problem za stabilizaciju čitave priče. Hoće li doći do promjene režima? To je jako upitno. Dakle, eto, igrom slučaja bio sam u ekipi nas 20 koji smo radili referentnu studiju arapskog proljeća, ne, u sklopu konzorcija Euromesko. Ne. Dakle, što se vidi kad usporedite sve prevrate, sve promjene režima na Bliskom istoku? Ko prvo to da uvijek u prevratu moraš imati suradnju dijela režima koji zna da je gotovo. Pa i mi smo ga imali 90. Da ne bilo suradnje sa dijelom režima, ne bilo Hrvatske Točno, države. Da. Drugo, cilj je zapravo imati prije toga stvorenu kvalitetnu oporbu koja može preuzeti vlast nakon rušenja režima i stabilizirati cijelu priču u suradnji sa komadom bivšeg režima koji im predaje polako know-how. Da li to imamo u Iranu? Ne. U Iranu nemamo nijedan komad vladajuće garniture koji je bar trenutno, spreman se odlijepiti i ići u promjenu sustava i nemamo organiziranu oporbu. Dakle, sve što je ikad imalo ikakvu natruhu oporbe je likvidirano. I to u nedavnim ovim... Sad... Točno. Kako je Amerika radila, tako da je ukinula Voice of America redakciju na Farsiju, ne? Tako da je na kapaljku doznačivala star linkove da bi se iranska oporba mogla organizirati, tako da se iransku oporbu maltretiralo sa extreme vetting Trumpove procedure blokade dobivanja azila u SAD. Morali potpisati prijamnicu da su primili Starlink. Dakle, potpuno ortogonalno na ono što bi se radilo ako se doista želi organizirati kvalitetna oporba koja bi u suradnji sa dijelom režima promijenila taj režim. Dakle, sve govori zapravo da je učinjeno jako puno krivih koraka i da stvar je iz daleka blizu nekakvom suvislom rješenju. Ali ide sve na ovoj liniji što ste rekao da nema tog strateškog okvira, strateškog promišljanja, ali čime Izrael drži Trumpa za ovako ucijenjenog, ajmo reći? Ne mora nužno njega izravno, ali ono što smo danas vidjeli iz pisma ostavke njegovog direktora Nacionalnog centra za protuterorizam,
on je tamo jasno napisao da je Izrael zaslužan za intervenciju u Iranu i ne samo Izrael izravno, nego izraelski lobij u Američkim državama. Ja bi tu pridodao i vojno-industrijski kompleks koji isto tako ima velike koristi od bilo kakvog ratovanja, bilo gdje, a najbolje ratovanje kad to rade Američke države, jer onda su i velike vojne narudžbe. Tako da ti utjecaji su na različite načine, ja bih rekao, kapilarno se ugradili u MAGA pokret i prije svega u ljude kojima je predsjednik Trump okružen. Tako da je to nešto što je bitan faktor u tome kakve će on odluke... A nije osobno ja i Bibi to igra, to isto nešto ili? Pa može biti, naravno, osobno, njemu je osobno jako bitno, ali jer on ili voli nekog ili ga ne voli. Dakle, ili ga prihvaća ili ga ne prihvaća. Mi znamo da je Bibi ima i svoju povijest rada u Američkim državama, prema tome jasno je da i on osobno ima jako dobre veze, ne samo sa predsjednikom Trumpom, nego i sa svim ostalima. Ali priča koja je izgrađena oko Irana i ovo što je gospodin Tadić rekao, ona je mogla biti riješena na drugačiji način. Ako želiš promjenu režima, onda ga ne bombardiraš. U zadnjih smo 5 minuta, pa samo za ovaj dio koji ide na lokalne televizije, samo da kažemo koji je apsurd da u stvari ovo sve pomaže Rusima i otežava poziciju Ukrajincima, cijena ruske nafte ide gore, dobit će novca više nego ikad, ne? I nema interesa više medijskog za praćenje Ukrajine. Mislim, upravo traje velika ukrajinska ofenziva u Zaporižju, praktično na čitavoj bojišnici. O tome se ništa ne piše, svi se bavimo samo sa Hormuzom. Da, i zapravo Rusi i dalje svoje narative proširuju kako oni pobjeđuju u tom ratu, a u stvari je došlo do preokreta i to je došlo do preokreta u tom trenutku kada je Musk ukinuo Rusima ilegalne Starlinkove. Ali hoću reći, prvo, kao ove vojske kao da nisu naučile ništa iz ukrajinskih lekcija, koji su tamo, Rusi koriste šahide, ili tako, i Ukrajinci su našli efikasna oružja. Ovi sad ruše s Patriotima, ruše i sa nekim skupim raketama, ruše de facto dronove i ostalo. Nisu se uopće prilagodili na taj gerilski način novog ratovanja. Pa mislim da Ukrajinci su jako zabrinuti s obzirom da Amerikanci troše jako puno Patriota, a ti Patrioti su njima bili ključni za njihovu protuzračnu obranu tako da Rusija u tom smislu profitira. Izuzetno može biti zadovoljna što se tiče vojnog. Međutim, ipak su sada ti parametri rata u Ukrajini su, ajmo to tako reći, stabilizirali se. Očito da nema velikih preokreta i da će tu doći do jednog zamrzavanja, ajmo to tako reći, sukoba. Međutim, problem je tam što mi nemamo ni konačno rješenje. Nemamo nešto što bi vodilo prema barem nekakvom općem okviru da taj rat prije svega da dođe do primirja, pa nakon toga da se dogovara nekakav suvisli mirovni sporazum. Ali nije samo tu Rusija, ja mislim da i Kina trlja ruke isto tako, jer jako je ovom, ono što sam rekao prije, ušli su u imperijalnu zamku. Sigurno će i vojno potrošiti jako puno svojih resursa Američke države. Međutim, što su Američke države izgubile s ovim? Jako puno imidža države koja je svojom snagom pridonosila globalnoj stabilnosti. Sada više ne. Ja, i to mi je pred kraj to zadnje pitanje. Ovo je jako dobro konstatirano. Dakle, na isti način kako je za Ameriku bila fatalna priča s Vijetnamom, ne? Kao što je za Sovjetski savez bila fatalna priča sa Afganistanom i porazom. I zađali iz ovog rata iranski režim čitav, makar sa puno poginulih, to je velika mrlja na imidžu SAD-a kao nepobjedive sile. Da, a meni se stalno vraća, ja sam u djetinjstvu, uvijek smo učili, a i vas učili vjerojatno, ta slaba Liga naroda 39. dovela do Drugog svjetskog rata. I ova sadašnja pozicija, i ne znam li vama, meni to stalno zvoni, kao li nam prijeti taj Treći svjetski rat. Jer imamo jedne narode koje niko ne pita, međunarodno pravo koje se ne poštuje i ko će onda biti jamac? Bilo kakvog i dogovora. Pa ako bi sad neke povijesne paralele vukli, Drugi svjetski rat je zapravo počeo tako, službeno ga, barem tako definiramo, kada su se spojila krizna žarišta na različitim dijelovima svijeta. Dakle, i Bliski istok, i Europa, i Azija. Ali mi za sad imamo Bliski istok Europe, nemamo još Aziju. I nemamo sve super sile u igri. Da, i nemamo sve super sile u igri. Prema tome, taj strah od Trećeg svjetskog rata, mislim da je u ovome času malo pretjeran.
A u drugom dijelu ćemo malo više o europskom recimo odgovoru. Trump je tražio saveznike, vrlo ste bi brzi i s puno informacija. Imamo znači malo i o tom europskom odgovoru i općenito tim odnosima. Mislim da će nam taj drugi dio biti apsolutno zanimljiv. Reci za kraj. Prije nego što pričamo na to drugi dio da nas ljudi čuju, dakle, treba reći vrlo jasno. Čitavu prošlu godinu Trump i cijeli MAGA pokret, dakle cijela ekipa naokolo njega i svi Trumpofili u Hrvatskoj i ostatku Europe su nas uvjeravali da je najveći ideal međunarodne politike izostanak bilo koje empatije, bilo kojeg suosjećanja. Bilo koje solidarnosti. I sada ta ekipa inzistira da Evropska unija i europski saveznici, odnosno Japan, Koreja i Australija i Kanada iskažu solidarnost i empatiju sa Trumpom. Zar nije to velika slabost Donalda Trumpa? Možda se rekao imperijalna zamka. U međunarodnim odnosima vlada licemjerje, prema tome ništa novo. Na kraju smo ove emisije koja se emitira na lokalnim televizijama, pa vas pozivamo da drugi dio pogledate na podcastu. Uvijek nam taj dio bude, smo se sad zagrijali, pa onda nastavimo u istom ritmu. Jednim klikom se preplatite na naš YouTube kanal kako bi gledali sve nove, ali ove propuštene epizode. Gledamo se sljedeći opet subotu za 7 dana. Ne? Dobrodošli u drugi dio podcasta Špica s Mrcanom koji možeš gledati samo na YouTube kanalu te slušati na Spotify ili Apple podcastima. Sad ćemo malo pričati o tome, inače pričamo o tome tko su naši gosti, a više o njima možete dobiti preko poveznice koju vam pokazujemo, tako da je skenirate i odete na naš blog. Ali ja bi možda taj dio sad jednostavno ostavio sa strane, svi znamo tko su Vlatko Cetila i Tadić, ali iskoristit ću kasnije to, ali dajmo nastaviti sad o ritmu. Dobro nas je pitala režija, što ako Kina krene na Tajvan? Da. A da, to je naravno jedno od pitanja koje se ne postavlja od jučer. Dakle, to je staro pitanje i na kraju krajeva i u strateškim dokumentima Kine, pa i sadašnji predsjednik je jasno rekao što su njegovi strateški ciljevi. Tajvan je po njihovom mišljenju i svim politikama i tako dalje dio Kine i svaka država koja ima neku ideju ili želju raditi sa Tajvanom je vrlo brzo upozorena da to ne radi individualno, nego da radi zajedno sa Kinom. Tu se taj strah, ja bih rekao, pojavljuje u zadnjih 50 godina, ajmo to tako reći, i to je jedna konstanta u okviru kineske politike. Na Tajvanu su izbori, nekad su na vlasti oni koji su više za suradnju sa Kinom, sada su na vlasti oni koji nisu toliko za suradnju sa Kinom, međutim nisu radikalni u smislu otklanjanja bilo kakvog razgovora sa Kinom, međutim Kina naprosto razvija jednu strategiju stalnih tenzija i stalnih vojnih vježbi oko Tajvana. Tajvan se naoružava, evo nedavno su kupili ogromnu količinu od 14 milijardi dolara naoružanja od Američkih država. Jako su dobro naoružani, ajmo to tako reći. Predsjednik Xi je unazad nekoliko mjeseci smijenio jako puno generala u vojnom vrhu, nezadovoljan sa načinom kako se kineska vojska priprema za ono što je kao neizbježno negdje u perspektivi, negdje u budućnosti. Velika organizacija, puno korupcije, svega i tako dalje i na određeni način on je spomenuo, odnosno negdje u nekakvim očekivanjima 27. kao godina kad će kineska vojska biti spremna zapravo za sve moguće vrste vojnih aktivnosti, pa onda se pretpostavlja da bi to moglo biti prema Tajvanu. Tako da to je treća kriza koja bi se eventualno mogla povezati. Međutim, da se stvori savršeno luja. Samo je sad tu pitanje, dakle, ako to Kina krene raditi, hoće li Sjedinjene Američke Države ili netko drugi stati na stranu Tajvana? Ja se bojim da neće. Naprosto ono što je predsjednik Trump donio sa svojom ekipom i to se posebice vidi u njihovoj strategiji nacionalne sigurnosti i obrambenoj strategiji, on ne želi multilateralni svijet gdje vrijede pravila i gdje se poštuje međunarodno pravo i gdje se poštuje savezništvo. On to sve skupa ne poštuje, on želi multipolarni svijet, želi G2, dakle Sjedinjene Američke Države i Kina, eventualno G3, naravno Rusija nema ekonomsku moć, ali ima nuklearno oružanje i tu je neko tradicionalno velika sila i taj G3 bi zapravo trebao dogovarati kako će izgledati svjetski poredak i
kako će izgledati čije interesne zone, ajmo to tako A reći. gdje bi onda bila, gdje je Europa tu? Europa strada na kraju. Evropska unija, odnosno Europa, kad gledamo u govorima i njegovom prvom mandatu, pa nije se puno ni promijenilo u Bidenovu, samo malo retorika, ajmo to tako reći. Evropska unija nije neki poseban faktor, strateški faktor koji bi Sjedinjene Američke Države respektirale. Više čak respektiraju Veliku Britaniju nego cijelu Evropsku uniju. I toga moramo naprosto biti svjesni. I sad Evropska unija je u zadnjih godinu dana glavinjala, ajmo to tako reći. Hoćemo oštro prema Trumpu ili ćemo, recimo to tako, slijediti njegove interese. I to je nešto što je jako bilo kritizirano kod evropskih čelnika kada se ulizuju, kao Mark Rutte koji je glavni tajnik NATO-a, ulizuju se Trumpu jer on očito voli takve ljude. Imamo Giorgio Meloni koja je u zadnje vrijeme, koja kao velika prijateljica i Trumpu poštuje, jasno rekla određene stvari. Kako se Europa treba u tom smislu ponašati. I Europa već sanja dugo stratešku autonomiju. Dakle, da bude sposobna, da može odgovoriti na određene izazove u svom najbližem okruženju, ali da može utjecati na određen način na neke procese u svijetu. Sad je prava prilika da se ta strateška autonomija razvije. Međutim, Europa unutar sebe ima jednu vrstu nejedinstva. Mi već vidimo i na slučaju ruske agresije na Ukrajinu da postoji nejedinstvo. U okviru Europe postoje različite političke platforme koje bi vrlo rado rasturile tu Europsku uniju i opet bile neke suradničke države. I to bi pozdravili i Rusija i Amerika. Sigurno bi pozdravili. Tako da smo mi tu u jednoj trenutno strateški, recimo to tako, nezavidnom položaju. Međutim, to ne znači da nemamo šanse, da nemamo prilike. Te se šanse polako otvaraju. I sad se ubrzavaju neke stvari koje su trebale biti puno brže prije. Dakle, sporazum sa Mercosurom godinama se razgovaralo, pa se sad potpisao. Nije idealan, ali opet otvara neke perspektive za tržišta, prije svega za Europsku uniju. Sa Indijom isto tako. Godinama se pregovaralo, sad se potpisao sporazum. Sad vidimo da Europska unija razmišlja i šire i to je nešto što, kako bih rekao, budi nadu da će Europska unija ipak zauzeti onu poziciju koja je ključna i bitna za opstanak prije svega Europske unije, jer svijet se fragmentira i u nekakvom geopolitičkom svjetskom poretku mi ćemo više pozornosti posvećivati određenim regionalnim poredcima, a u regionalnim poredcima će onda dominirati određene regionalne sile. Svaka sila, jaka država i tako dalje, kad organizira regionalni poredak, onda je hegemon, onda drugi moraju slušati ili će dobiti po glavi. Jedino je evropski prostor taj gdje nema toga, odnosno Evropska unija, gdje nema toga i gdje su države ravnopravne, bez obzira na svoju veličinu, snagu i tako dalje. Tako da čuvati Evropsku uniju je zapravo ključna stvar za ono što želimo u budućnosti za Evropljane i sve ono što Europa želi biti u nekakvoj perspektivi. Da se nastavim na ovu odličnu analizu. Još negdje od 2010. se pojavljuje pojam regionalizacija globalizacije. Gdje zapravo je jasno da 70% trgovinske razmjene Kine ide sa zemljama Dalekog istoka, odnosno ASEANA, 70% robne razmjene unutar europskog prostora, dakle i dvije zone u kojima je Europa strateški zainteresirana, a to je Mediteran i Istočna Europa, idu unutar tog prostora. Jednako tako Amerika najbolje funkcionira sa Mercosurom, odnosno sa NAFTA sporazumom u Sjevernoj Americi. Dakle, Europa je strateški zainteresirana za mir i stabilnost u ta dva prostora. Na Mediteranu i u Istočnoj Europi. Ovo Istočnu Europu, dakle sve zemlje do Rusije, dakle članice bivšeg Sovjetskog saveza, pokriva takozvano istočno partnerstvo Europske unije. Zemlje mediteranskog bazena pokriva euromediteransko partnerstvo. Dakle, to su prostori koji su južno i istočno dvorište Europske unije i tu ona ima svoje vrlo jasne strateške, ekonomske i sigurnosne ali interese. nije hegemon, to je problem da ne može se postaviti. Problem je u tome što ona ne mora biti vojni hegemon, jer oni već imaju robnu razmjenu s Europskom unijom, ali ovo zapravo vrti sve, nemojmo biti naivni. I sad, postojanje takvog jakog gospodarskog hegemona u tom prostoru smeta naravno i Rusiji i Americi. Ne? I zato su porivi da se ta cijela priča destabilizira. Ja doista ne vidim kako netko unutar Europske unije može misliti da mu je bilo bolje izvan okvira Europske unije na vjetrometine gdje ga onda šamaraju Putin, odnosno Trump. Dok si u ovoj strukturi sve je bitno bolje. I zato te sve zemlje žele uvezivanje u taj jedinstveni sustav.
Dakle, isto na Dalekom istoku. Što se tiče Tajvana, Shinzo Abe, premijer Japana, je znajući kineske ambicije započeo ambicioznu kampanju naoružavanja Japana. Fumio Kishida, bivši premijer, je svojedobno rekao prilično neuvijeno da je kineska agresija na Tajvan problem za Japan. Ja bih ovdje podsjetio na činjenicu da je u rujnu 2023. Kina provela velike vojne vježbe koristeći jedan od svojih nosača aviona, čijima je radni naziv bio zauzimanje jednog od japanskih otoka. Dakle, oprostit ćete, imamo situaciju, zamislimo da neka od mediteranskih država provodi velike vojne vježbe u Jadranu sa ciljem zauzimanja Lastova, recimo. I mi bi trebali biti potpuno mirni, nezainteresirani, to se nas ne tiče, ma kakvi ne bi oni ništa. Zašto je to bitno? Zato što Tajvan u slučaju kineske invazije jedina pomoć može doći kroz otočki lanac od strane Japana. I zato je nužno zauzeti jedan od tih japanskih otoka u tom lancu od Okinave do Tajvana da se blokira čitava priča. I zato je neprekidni kineski pritisak prema Japanu da se ti svi otoci smatraju dijelom Kine jer su svi svojedobno kao podnosili poklonstvo kineskim carinama, bla, bla, bla. Dakle, to je kineska teza. Dođe li do tog sukoba, on će imati silne posljedice na svjetsko gospodarstvo jer 85% svjetske proizvodnje čipova najviše skale integracije se proizvodi u Tajvanu. U svim našim mobitelima, svi koji su ovdje u prostoriji, su čipovi proizvedeni na Tajvanu. I to je to. Kina, ako to napadne, naravno neće zateći ništa, će to sve otići u lagum. Ali oni žarko žele Tajvan upravo zato. A recimo, znači, u tom kontekstu kad smo govorili, znači, imamo, Tajvan smo, mislim, dosta objasnili, nego ovaj odgovor Europske unije sad kad je Trump tražio podršku za ZERN nije bio očekivan. Jel' tako? On ih je ponižavao sve ovo vrijeme, s druge strane, to nije NATO, po NATO-voj povelji, to nije nikakav, nema argumenata da uopće... Aleksandar Stubb, predsjednik Finske, je vrlo jasno rekao danas, NATO je obrambeni savez. Ako djelujemo zajedno, onda se prije toga dogovaramo zajedno o tome koji su nam ratni ciljevi. I onda nastupamo zajedno. Dakle, 28. veljače Trump kaže naš je ratni cilj eliminacija vodstva i promjena režima, zaustavljanje nuklearnog programa, zaustavljanje razvoja raketa, uništavanje vojne sile i tako dalje. Kako dani prolaze, ciljevi se smanjuju, s te liste se briše od vrha sve, sad se govori, sad je bitno samo da se ne uništili mornaricu i ostalo, samo nek puste promet kroz Hormuz. Ovo ostalo se prestalo spominjati. Dakle, ideš u rat, ne konzultiraš nikoga, svih prije toga godinu dana ismijavaš i dokazuješ da su beskorisni, da mornarica ne postoji. I lažeš da nisu dali doprinos u prethodnim ratovima. Vrijeđaš njihove žrtve. Na kraju krajeva i mi smo imali poginule i ranjene u američkoj akciji u Afganistanu i nakon toga očekuješ kad ti zapne, a bez da si ikoga pitao jel mogu ići tu, hoćete mi pomoći, pomozite ljudi, u problemu sam. Dakle, ponovit ću još jednom. Ako je za Trumpa i cijelu MAGA ekipu vrhunski ideal izostanak bilo koje solidarnosti, bilo kojeg suosjećanja i empatije, Europa je očito naučila lekciju i ne pokazuje nikakvu solidarnost, niti suosjećanje i empatiju za Donalda Trumpa i njegovu političku karijeru. Sve je to. To nije prvi put da Europa iskazuje otpor. Sjetimo se 2003. godine kada su Amerikanci pripremali invaziju na Irak, zapravo sa lažnim tvrdnjama o postojanju oružja za masovno uništavanje, kada su čak i, ja se sjećam Colina Powella, njegovog govora u Vijeću sigurnosti gdje je tvrdio da Iranci imaju pokretne kemijske laboratorije, Iračani, pokretne kemijske laboratorije i gdje su svi kemičari rekli pa ne može se u pokretnom kemijskom laboratoriju koji se trucka negdje po autocesti proizvoditi bojni otrov. Može se kuha droga, ali ne može dakle, se... Svi su to znali, oni su svejedno išli. Dakle, tada je bio veliki otpor u Europi. Jedan od vođa tog otpora je bio, evo, nedavno preminuli Jürgen Habermas. Dakle, intelektualne, političke, društvene elite, svi su se uključili u otpor takvom tipu djelovanja u međunarodnim odnosima. Ovo je sad ista stvar.
Nije ništa različita u tom smislu. Potpuno ista stvar. Sada je naravno drugačija situacija jer tada je bilo jako savezništvo i na kraju krajeva nakon terorističkog napada 11. rujna evropski saveznici su u NATO-u pozvali se na članak 5. Dakle, to je prvi puta u povijesti, da članak 5 je veliki oblik solidarnosti, podrška svim američkim državama, nakon toga invazija na Afganistan, sudjelovanje u operaciji u Afganistanu, ne u borbenim, nego u ovim mirovnim operacijama u Afganistanu, dakle, iskazana jedna visoka razina savezništva i solidarnosti za ono što su Amerikanci postavili kao doktrinu borbe protiv terorizma. Sada je drugačija situacija, jer imate zadnjih godinu dana stvarno ponižavanje Europe. Imate ponižavanje Danske oko Grenlanda. Danska je država koja je sudjelovala, jedna od rijetkih evropskih država, sudjelovala na američkoj strani u operaciji u Iraku. Imali su i mrtve i tako dalje. Sudjelovali su u Afganistanu. Dakle, ne može reći da nisu saveznici sudjelovali. Bili su cijelo vrijeme sa njima i podržavali su određene politike, čak i onda kad to baš nije bilo previše popularno u europskoj javnosti. I sada smo opet u situaciji da nema tog političara u Europi. Nakon ovih godinu dana, nakon ponižavanja Europe, nakon onog prošlogodišnjeg govora G.D. Vansa, gdje je rekao novi šerif je u gradu, ponašajte se u skladu sa tim. Europa ne može, koliko god mi možemo biti popustljivi, ali teško ipak neke stvari progutati. Dakle, nema tog političara u Europi koji bi u ovom trenutku priskočio Trumpu i pomogao mu oko Hormuškog tjesnaca. Možda Orban, ali on sad ima izbore pa nema vremena, a nema ni mornaricu pa ne može ni pomoći u tom smislu. Bi li mi poslali da imamo brodove? Pa sumnjam da bi poslali. Hrvatska naprosto, barem ono što možemo vidjeti u nekakvim elementima naše vanjske politike, jer nemamo jasnu strategiju vanjske politike, ne bi se štela mešati u neke stvari, pa ne bi se sigurno i u tako nešto. Dakle, nije čudo da su Evropljani odbili i sad naravno s druge strane ide prijetnja kaznom, ne znam kako bi se to moglo kazniti, da bi Europa osjetila ne znam na koji način, jer je već je kažnjena sa carinama, na kraju kraja već je kažnjena sa pritiskom na 5% GDP-a za obranu, što su ogromna sredstva. Neke države naprosto ne znaju što bi nabavile, kako bi jačale svoj obrambeni sektor sa tolikom količinom novaca i izdvajanja za obranu, odnosno za naoružanje. Mislim, u situaciji smo dakle da Sjedinjene države sa definitivno najvećom flotom na svijetu, uključujući to naravno i obalnu stražu, uključujući marinski korpus, žicaju pomoć europskih saveznika plus Japan, Koreja i Australija da šalju svoje brodove u proboj blokade u Hormuzu, u ofanzivno razminiranje Hormuza, tako da ako je moguće stradavaju brodovi saveznika i ginu saveznički mornari, ali ne američki mornari i američki brodovi, jer to je loše za kongresne izbore. Naravno, ali samo isto da bude jasno kako je ovaj američki ministar obrane rekao, kao Hormuz je otvoren osim činjenice što Iranci pucaju na brodove koji su naši saveznici. Ali I sve bi to radili saveznici, a Amerikanci bi koordinirali. Ali činjenica da je Hormuz ipak otvoren za indijske, kineske brodove. Dakle, Iranci to vrlo lukavo rade. Danas je ministar vanjskih poslova Arakči, javlja Reuters, rekao da pravo prolaza imaju svi, osim brodova država. I to ide, koliko sam shvatio ide. I sad bi tu mogao biti neki napad Amerikanaca po tim brodovima. To je, ja bih rekao, jedan od znakova da se može započeti, prije svega sad vjerojatno određenim diplomatskim kanalima, razgovor o tome kako će se stvar dalje odvijeti. Iran je, bez obzira što on u potpunosti ne posjeduje Hormuški tjesnac, jer s druge strane Oman, naravno, on je cijelo vrijeme svoje egzistencije od 79. godine prijetio i zapravo tražio suverenitet i da kontrolira Hormuški tjesnac. I u iračko-iranskom ratu stvarno je bio veliki problem sa minama koje su tamo postavljene bile i tako dalje, i onda su evropski saveznici, Njemci, koji su imali svoje ograničenje u ustavu da ne smiju vojsku slati, ali minolovci su kao bili interpretirani da zapravo to nije vojna intervencija i nije prelazak vojnika granice, nego se radi zapravo humanitarno. Međutim, to sad danas nije više 80. ili 90. godina kada su se polagale mine i zapravo su bile mine najveći problem suvremenih brodova.
Danas postoje drugi sustavi, raketni sustavi, obalne artiljerije, dronovi koji su najopasniji jer protiv njih brod nema obranu u ovome trenutku. I imaju jako pokretne brodice, ove male. Imaju naravno Imaju morske dronove. da. Dakle, mogu bez ikakvih problema, ali Iran nije Iran blokirao. Nije on ništa blokirao, postavio tamo neku zapreku ili nešto, nego je naprosto rekao da će gađati brodove. I vozarine, tko je blokirao, tko je osiguranje. zaustavio? Da, zaustavili su osiguravajuće kuće, odnosno brodari, kojima bi to bili veliki troškovi. I sada vrlo lukavo, ja bih rekao i promišljeno, puštaju brodove. Dakle, prvo je prošao iranski brod, pa je onda, koji ide prema Kini, naravno. Pakistanski, tako je, jer je pakistanski premijer bio u Saudijskoj Arabiji i u komunikaciji sa ovim. Indijski, evo vam grčki danas prolazi. Dakle, oni polako puštaju i namjerno u budućnosti će poslati možda još neki evropski brod i tako dalje, koji je odbio poslati svoje vojnike i svoju tamo, kako bi na neki način pokazali svoju moć da mogu stvarno u ovom trenutku što žele i što hoće. To je ta. I da nisu poraženi. I to je suština cijele priče. Tko kontrolira ovaj rat? Iran. Da. Dakle, I ne SAD. Iran. I to je veliki problem. I to je veliki problem. Trumpu je uletio u klopku. Da. A je li ajmo reći da smo imali drugačiji odgovor u Europi, koliko mislite da je taj sigurnosni rizik nekog uz tih ćelija, ovo što su Izraelci rekli u Zagrebu, da bi riskirali terorizam u Europi, da smo se uključili aktivnije u bilo koja evropska država na strani Amerikanaca? Ja ne bih rekao da je tu neka velika opasnost od tog tipa terorizma, jer islamizam se ipak razvio u jednoj drugoj inačici. Međutim, ne treba isključiti negdje u perspektivi da određeni radikalni krugovi koji čak ne bi došli iz Irana, nego naprosto nezadovoljni sa razvojem događaja, naprave nešto što će biti okarakterizirano kao teroristički napad. Dakle, ne treba umanjivati tu opasnost. Vjerojatnost nije velika, ali postoji i to bi naravno dodatno opteretilo bilo kakve razgovore mirovne ili bilo kakve druge, ali bi opteretilo nekakav budući režim. Ja sam uvjeren, ako se dogodi da bude još radikalni režim u Iranu, da oni neće koristiti tu polugu, dakle teroristički napad ili nešto slično, nego će se brinuti ipak o nekim drugim stvarima, a ne na taj način. Jer zapravo njima to ni ne treba u ovom trenutku. Oni drže konce u rukama. Oni imaju karte, ono što predsjednik Trump voli reći, nemaš karte u rukama. Moraš imati karte u rukama da bi mogao igrati. Oni sada igraju. Oni imaju karte u rukama da odlučuju o ishodu ovog cijeloga A to je idealan sukoba. scenarij za njih. To je za njih imaće naravno ogromnu štetu. Dakle, imaće Iran inače imao problema gospodarskih. Imali su problemu sa sušom. Dakle, bit će veliki problem sa hranom. Humanitarno će biti veliki problem, jer naravno svaki rat i sve ovo što se događa sigurno će poremetiti logističke pravce, sigurno će poremetiti neke unutarnje opskrbne pravce. Da, ali tu i govorimo o istom detalju koji nismo spomenuli, da sva hrana sa zaljeva ulazi isto kao Hormuz. Ne znam je li to išta puštaju, ne puštaju ništa. Ne, to će se sigurno puštati. To nije da se neće, jer mislim, on nije blokiran, on nije zatvoren, su rekli točno za koga je zatvoren. Naravno da dobar dio onih brodova koji su tamo sada usidreni plove pod zastavama država za koje se može pretpostaviti da će ovi ih staviti na listu oni koji ne bi smjeli ići. Nisu ni jasno rekli koje države, nego su upravo ovako općenito rekli kako bi se stvorio veći pritisak. Jer sada je pritisak, ja bih rekao, ovih ključnih globalnih ekonomskih, naftnih igrača i tako dalje, upravo na to da se polako privodi cijela priča kraju, kako bi se prije svega stabilizirala cijena nafte, kako bi se cijena plina i naravno umjetnog gnojiva i sve ono što predstavlja, ja bih rekao, strateške komponente u suvremenim uvjetima. Ali tu treba dodati da ta stabilizacija o kojoj gospodin Tvrtila govori neće biti preko noći. Da rast stane sutra, cijelo tržište će se stabilizirati tek 2027. Da rat stane sutra unutar Irana, će se stanje stabilizirati tek iduće godine. To znači inflacija nam je zadana. Ali i u samom Iranu je inflacija zadana. U samom Iranu koji je imao silne gospodarske probleme prije ovog napada, sa svim razaranjem koje su bile, dakle sa uništavanjem skladišta nafte, sa štetama na prometnicama, sa štetama na velikim infrastrukturnim objektima. Mislim,
budemo realni, Izrael će nastaviti tući po svemu što smatra da je iole gospodarski važno za Iran, da Iran gospodarski unazadi za bar 15 godina, tako da imaju bar 15 godina mira u nadi da tako gospodarski oslabljeni Iran neće imati sredstava za sve ono što bi po njima ne daj Bože morao imati. Ne? Dakle, za razvoj bombe, za razvoj raketnih sustava i to. To je međutim jako teško procijeniti i molim svih koji nas gledaju da ne upadaju u šemu jako bombardiraju pa će od toga biti nešto. Dakle, stvari treba pogledati ipak strateški i dugoročnije. Nije nikad bilo promjene režima bez vojnika na terenu. Točno. Ajmo, već smo na kraju, pa onda da još imam par tema, moramo vas još i predstaviti, ali u stvari nemam puno tema, nego bih se htio vratiti na domaći teren. Što je s ovim kineskim raketama na ruskim migovima srpske avijacije, srpskog vazduhoplovstva? Je li to uistinu poremećaj nekakav u regiji ili je samo izazov na dodatno naoružavanje? Pa ja sam siguran da je ta informacija već davno bila prisutna, jer danas ne možete ništa sakriti u ovom smislu da nisu oni njih prokrijumčarili ne znam gdje u nekoj torbi pa je doveli ovdje. Sve ove vojne velike prodaje se jako dobro kontroliraju, prema tome ja mislim da je naš državni vrh to znao. Vijest je objavljena upravo u trenutku kada je dobro podgrijati malo ovu tenziju između Hrvatske i Srbije, jer predsjednik Vučić ima lokalne izbore koji su mu jako važni tamo i Hrvatska je idealna za podizanje temperature i tog poziva na homogenizaciju, jer eto vanjski neprijatelji su svuda oko nas. Albanci više nisu dovoljni, Kosovo nisu dovoljni. Ali Albanci i Hrvati u tom savezu vojnom, kako oni to interpretiraju, to je sad jako velika opasnost. Naravno da u nekakvom vojno-strateškom smislu bi se moglo postaviti pitanje, to je ofanzivno oružje, nije obrambeno, čemu sve to skupa, može se razumjeti da Srbija koja je neutralna država, dakle izvan nekakvih saveza, uzima određeno oružanje koje bi trebalo imati funkciju odvraćanja. Ali to kao da, ne znam, imaš neku ozbiljniju, nećemo reći atomsku bombu, jer vidimo, govorimo o Iranu, on zapravo želi atomsku bombu zbog odvraćanja, prije svega zbog odvraćanja. Ukrajina je na kraju krajeva rekla da nam nisu oduzeli nuklearno oružje, ne bi nas nikad ni napali, tako da to može imati funkciju odvraćanja. Vidim da se u Hrvatskoj dosta razvijela rasprava o tome da bi trebali biti zabrinuti, ja mislim da ne bi trebali biti zabrinuti i možda bi trebali više brinuti o tome kako mi planiramo i kakve mi planiramo vojne nabave, odnosno jačanje naših obrambenih kapaciteta. Mi smo članica NATO-a, to je vrlo bitna stvar u toj cijeloj priči i članica Europske unije. Europska unija ima jake programe naoružavanja i jačanja obrambenih sposobnosti. Prema tome, nikakva ugroza, izravna ugroza za nas nije i mislim da je to ovako malo prije svega bilo medijski spektakl, ajmo to tako reći. Neko sad posjedio ali prije svega zbog ovih lokalnih izbora. Da, i onda vidim da su neki u Hrvatskoj, mi ćemo nabaviti ne znam što, možemo pogoditi ovo i onda tako dalje. Mislim, podizanje ove temperature regionalne potpuno bespotrebno. Ja mislim da niko nema snage ni moći započeti neke ratove u ovom trenutku, međudržavne ratove. Daj Bože. Dakle, vojna spremnost i vojna opremljenost je izravno razmjerna gospodarskoj moći zemlje. Dakle, zemlja je trenutno dosegla investicijski rating A, gospodarstvo je dobro, dakle, bit će love i za to, ako treba, po meni treba. Mi smo, međutim, članica NATO, to se stalno zaboravlja, ovo nije Hrvatska 1991. Koja nije bila međunarodno priznata. Uostalom i tako smo ih pobjedili. Da. Ovo je Hrvatska koja je članica NATO, koja je članica Europske unije, koja ima safe instrument koji omogućava da se europskim sredstvima kupuje naoružanje. Prema tome nije stvar toliko crna. Naravno, ovo je samo opomena da ne smijemo spavati na lovorikama, nego se neprekidno prilagođavati novom stanju u vojnoj tehnologiji. Pratiti što se događa u Ukrajini i zato je užasno loše da se Hrvatska nije više povezala sa Ukrajinom, da je došlo do onog kuršlusa sa obukom Ukrajinaca u Hrvatskoj, jer svaka članica NATO u ovom trenutku vapi za ukrajinskim iskustvima. I na kopnu, i na moru, i u zraku.
Gdje ona bila vježba? Estonija, što gdje su ovi dronovski specijalci iz bojišnice, kažu potamanili dvije brigade, Pa sad je nedavno bila pomorska vježba u Portugalu gdje je 5 ukrajinskih morskih dronova srušilo sve. Razvalilo nekoliko fregata iz NATO-a. Ne? Dakle, stvari se mijenjaju i trebamo pratiti što se događa na bojištu u Ukrajini, pratiti razvoj vojne tehnologije. Dobro. Vlatko Cvrtila, profesor, doktor, dajte par detalja ili ti par detalja o sebi da se za kraj predstavimo. Uvijek imam običaj predstaviti goste. Pa kratko, ja sam profesor na sveučilištu VEN, bio sam do nedavno rektor, moje područje je geopolitika, međunarodne odnosi, međunarodna sigurnost. U zadnje vrijeme se najviše bavim kognitivnim ratovanjem, jer osim što u ratovima lete rakete, meci i ostalo, lete i riječi, dakle riječi pogotovo u današnjim ekosustavima medijskim su izuzetno važne jer one onda utječu i na raspoloženje javnosti, pritisak javnosti, ali i na one koji donose strategije, pa zato to kognitivno ratovanje jako bitno jer je postao novo bojište. A kako gledaš na one reklame, ove smiješne od Trumpa, mislim smiješne, ove neozbiljne, gdje su i glumci, inserti iz filmova, bum, bam. Pa ja mislim da se on najviše obraća svom biračkom tijelu. I sve ono što radi s nekakve naše perspektive je to banalno, ajmo to tako reći, međutim njemu je bitna homogenizacija njegovog biračkog tijela, to osnovno rade svi. Važno je homogenizirati u susret izborima, midterm, s tim da mi ako gledamo ovako sa strani, taj midterm jako sada visi, odnosno američki, čak i kladionice govore jasno, a kladionice su tu vrlo precizne, imaju jako dobro parametre izračune i govore da će zapravo izgubiti većinu u Kongresu, a naravno visi i Senat u tom smislu. Tako onda nema divljanja. Sad tu bi ja bio jako oprezan. Ta nada da neće biti divljenja ako on izgubi većinu u Senatu i Kongresu je vrlo uvjetna, jer je on pokazao da baš briga za institucije. I za Vrhovni sud. I za Vrhovni sud, i za Kongrese, za Senat i tako dalje. On pronalazi nekakve zakone iz 1800 ne znam koje godine da bi izvršnim uredbama zapravo uređivao određena pitanja. Tako da tu bi moglo biti svačega i taj svjetionik demokracije koji je uvijek bio predstavljen s američke države, sad mislim da imaju debeli deficit u demokraciji. Tonči Tadić, mi smo se predstavljali, ali ukratko, kako nuklearni fizičar, vanjsko-politički analitičar? Jedan najzaslužniji za ovaj isključivi gospodarski pojas, ili tako? Da, 20 godina aktivne politike, 8 godina Sabora i to je to. Sada je fuzija i član znanstveno-tehničkog odbora Euratoma. Znači, radi se na fuziji unutar Europske unije. Na Ruđeru tradicionalno čovjek koji je koordinator istraživanja fuzije prati razvoj nuklearnog oružja, tako da... Evo i za kraj onda pitanje, čisto da baš iz struke, jesi li za to, pretpostavljam odgovor, za naš taj nastavak razvoja nuklearne energije, odnosno novi reaktor, mali nuklearni program? Definitivno. Definitivno, dakle, zamislimo situaciju da 1986. nije donesena odluka o tome da se neće graditi druga zajednička nuklearka sa Slovenijom koja je trebala biti u Privlaci kod Dugog Sela. Mi bismo danas imali 53% energije iz obnovljivih izvora što treba uključiti i naše hidroelektrane, 17% iz Krškog, naša polovica Krškog, i 17% iz te druge nuklearke, dakle 35% iz nuklearki, 53% iz obnovljivih izvora, dakle to je 88% bez fosilnih goriva. Dakle, od onih 12% bismo negdje nacimali sa plinom. Da smo na to sve skupa napravili još par malih modularnih reaktora, bili bismo ko Francuska. I ne treba zaboraviti, Krško je koliko godina sad ima? Krško je 83. startalo i Krško će raditi do 2043. Dakle, a nije to tako daleko?
Nije tako daleko, ali mislim, nuklearke nisu na tržištu, odeš u skladištu pa uzmeš jedno. Nego Da, ali ljudi treba zaboravljaju planirati. da je de facto imamo 17 godina do kraja životnog vijeka Tako je, Krška. Ne? i meni je jako drago da je ministar Šušnjar i da je čitava hrvatska vlada išla logikom koja mi se jako dopada, a to je idemo napraviti zakonski okvir, idemo obnoviti neovisnog regulatora za nuklearnu sigurnost, dakle Državnu agenciju za nuklearnu sigurnost, prije bio zavod, idemo školovati kadrove kroz 10 godina, obnoviti zavode za nuklearna istraživanja na fakultetima, na institutima i onda kroz 10 godina ako budemo spremni imati svoju nuklearku. Ne ono sad idemo do kraja mandata kupiti nuklearku. Dakle, hvala Bogu, tim putem se nije išlo, nego idemo se pripremiti zakonski, organizacijski, kadrovski i onda idemo na nuklearku. A evo, za kraj, kako komentiraš ovaj kognitivni rad ministra Šušnjara, kad sam govorio spomenuli samim postscriptum porukama i Srbima i Mađarima? Pa ja mislim da je to dio sad suvremenih komunikacijskih oblika koji se događaju i uvijek su vezani uz određene, ajmo to tako reći, događaje, procese i tako dalje. On je u tom smislu reagirao naravno prema Mađarima jer mi s ove strane osjećamo kako smo mi u pravu. Naravno, oni su u krivu, istina je negdje u sredini, ajmo to tako reći, a sa Srbijom to je standardno. I oni će pred izbore izvlačiti nas, mi ćemo njih pred izbore i tu će se pumpati, ajmo to tako reći, popularnost, a zapravo mislim da bi oni koji djeluju u nekakvim političkom prostoru i koji su zaduženi za javne politike ipak trebali više voditi računa o nekakvim javnim politikama, a ne ovim međusobnim svađama. Ovo je ne X politikama, ne Twitter politikama. Ne Twitter politikama. Ovo je zabava za javnost, tu se pumpa neka vrsta popularnosti, ajmo to tako reći. Mi uvijek reagiramo, dobro mu je rekao, super mu je rekao, odlično mu je odgovorio, ali to sutra je gotovo, od toga nema nikakve koristi. Dobro, ali s obzirom da smo često kao ispadali kao da poslušno idemo uz Evropu. Imamo stav. Sad dobro, imamo kao stav, pa to ljudi malo pozdravljaju. Da, to se pozdravlja u svakom slučaju, a pogotovo stav prema Mađarima. Hvala vam, zvaću vas ponovo, jer ovo mogli bi ovako i dalje, ali pričekat ćemo razvoj događaja. Na kraju smo još jednog podcasta Špica s Macanom. Pozivam vas da se pretplatite na naš YouTube, Spotify ili Apple Podcast kanal kako ne bi propustili sljedeće epizode podcasta, a pogledali one starije. Vjerujte mi, jako se gledaju, čak 1/3 gledanja je iz starih epizoda. Komentirajte nam epizodu na kanalima, pišite što vas dodatno zanima, predlažite teme i goste koje biste voljeli vidjeti u sljedećem podcastu. Vidimo se na Špici i u iduću subotu od 10 sati.